जरासंध बध जेतेबेले पंडु आज्ञा जाई तीन पा गछ तले असंती गुरुपुत्र को उद्धार करबा पई कृष्ण एवं बलराम आज्ञा जाइथिले स्वर्गपुर को संजीवनीपुर को सेठी आज्ञा उद्धार कले गुरुपुत्र को शांतिपनिकर पुत्र को एवं देखिले जे पंडु आज्ञा तीन पा गछ तले अछंती से मर्त्यपुर रे आसे भावना करछंती देवर्षि नारद कहिले जदी बा भगवान कहिले जदि यार मुक्ति कारण भगवान को देखिले समस्त मुक्ति पाई जाय जदि भगवान को देखिले से काहे पंडु तो सेठी जमपुर रे मध्य आगे मुक्ति पाई जाय थाते यार तीनटा कारण अछि कारण जदि अन्न दान देव वस्त्र दान देव और भोज देव लक्ष्य राजा को ताहले निश्चित भाव रे पाप खंडन हो समस्त चिंता कले जे गोटिए यज्ञ आयोजन करिवे से यज्ञटा हबो राजस्वमेध यज्ञ ये यज्ञ रे लक्ष्य राजा को निमंत्रण करबा पाई आज्ञा तीन ब्राह्मण जाको लक्ष्य राजा चिंता करे 96 जन आज्ञा 96 जन राजा बा लक्ष्य राजा को बंधन करी रखिछि जरासंध ताकू उद्धार न कले यज्ञ समापन हे परिबने जेते राजा वर्ण कले भी नियत हो सेहि पाई भीम अर्जुन एवं विष्णु ये तीन जन ब्राह्मण रूप रे जाई मगध राज्य जरासंध पाखरे पहुंचिले जरासंधर द्वार देश रे पहुंचिले ब्राह्मण वेश सामवेद गान करी आज्ञा जाई पहुंचिले जरासंध जरासंधर पूर्व जन्म जरासंधर जन्मला तेणु आज्ञा भार्गव चंड भाईगर को पूजा कला मुनि को एतरु गोटे आंब आज्ञा देथिले आंब गोटे ए आंब गोटी धरी राजा धीरे चली से गोटे राणी को नहीं छंदी ये सब तरीका खराब भाई बोली आंब आज्ञा बड़ न खाई दुई भाग विभक्त करी दुई जन जात राणी खाई नहीं छंदी राजा नाहला विरत चंड भार्गव ऋषि आंब आनिकी रानी नारायण कहबो मन मन सार भगवान के मन मन कहि बने आज्ञा आज्ञा सार जना भूल बाबू का ठीक करि गए निश्चित मु पूरा ठीक करबा आज्ञा आज्ञा ठीक काल से बात करनी यदि भूल बाबू करे भूल ला कहना
ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଚାରୁମତି ଆଉ ସୁମତି ରାଣୀ ଥିଲେ ସେ ଆଜ୍ଞା ସୁମତିକି ଦେଲେ। ସୁମତି ହେତୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ମୋର ମାନେ ମୋର ସଙ୍ଗିନୀ ବା ମୋର ସପତଣୀ ମୁଁ ଯଦି ଏ ଫଳ ଖାଇ ପୁତ୍ର ଲାଭ କରିବି ଇଏ ଅପତ୍ରିକ ହେଇ ରହିବ, ତେଣୁ ଏ କ୍ଲେଶକୁ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ଆଜ୍ଞା ଆମ୍ବଟାକୁ କର୍ତ୍ତନ କରି ଅଧେ ଅଧେ ଚାରୁମତି ଏବଂ ସୁମତି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଭକ୍ଷଣ କଲେ। ସାର୍ କହିଲେ ତୀରଥ ରାଜା, ଆପଣ କହିଲେ ନନ୍ଦ ରାଜା। ନନ୍ଦ ଭୋପାଳ ନନ୍ଦ ସୁମତି ଋଷି କହିଲେ ଦୁର୍ବାସା। ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଚଣ୍ଡ ଭାର୍ଗବ। ରାଣୀଙ୍କ ନାଁ ଠିକ୍ ନାହିଁ ଖାଇ ଆଜ୍ଞା ରାଣୀ ଗୋଟେ ସୁମତି ଆଉ ଗୋଟେ ସୁସ୍ନେନା ନାମୀ ଦିଟା ଯାକ ରାଣୀ ଆଜ୍ଞା ଛଅ ଅକ୍ଷରରେ ସୁମତି କାହା କଣ? ସୁମତି ସୁସ୍ନେନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକ କହିଦେଲେ ଆମ୍ବ ଖାଇଦେଲେ ରାଣୀ ମାନେ ଜନ୍ମ କରାଅ। गोटे पुत्र शिशु पुत्र जात है दी खंड हो जात है जिते मुदुसुली दासी आज्ञा गाँव में चहल पड़गला नगर में चहल पड़गला ये मुदुसुली दासी जाई कहला राजा आ तुमर भाग्य जे बहुत शिशु
ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦୁଇ ରାଣୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ପୁତ୍ରଟି ଜନ୍ମ ହେଇଛି ପୁତୁଶ୍ରୀ କହିଛି ଇଏ ସମୟରେ ଘଟଣା ହେଇଛି ବଡ଼ ରାଜା ଦେଖି ଆସିଲେ ପୁତୁଶ୍ରୀ କହିଲା ଗଲା ମଣିମା ଯେ ସବୁ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଦୁଇ ରାଣୀଙ୍କ ଖଣ୍ଡରୁ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ହେଇ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଇଏ ଦଶା ଦେଖି ପୁରା ଇଏ ନଗରେ ଜଣା ନାହିଁ ଲଜାଲେ ଲାଗିବ ହେ ଲଜାଲେ ଲାଗିବ गोटे गोटे पुराण देखी राजा नहीं पेड़ी नहीं जाउछंती ताकर निज प्रसादर आज्ञा नई कूलर मशारी भूमिक आज्ञा जाउछंती ए पुत्रडी को दबा पाई किंतु गोटे गोटे शास्त्र कहे केही दासी लेके जाई छथि किंतु एटा बेस सार के ऊपर कथा तेनु आज्ञा राजा आज्ञा धीरे धीरे मन दुखरे खंडी कर दिया जी चली जाउछंती मशारी खंडी की एटे निर्देश दबा मशारी खंडी की जाई राजा ये जारक केमती आसी पहुंचबो हैं ये मशारी खंडी की राजा धीरे चली जाती जारक कथा आज्ञा गोटे बहुत भल कथा दिए कहबे आज्ञा जेते बेले राजा आज्ञा मशारी खली मशारी भइले पकई दे दुई खंड तक आसी संती ये समय आज्ञा ये राक्षसी जराखी आज्ञा करी छ कोन से सत्य कोन आज्ञा राक्षसी की जदि राक्षसी एई तंदा पिला दीटा खाई आज्ञा जाई ठंडा भारी तेनु आज्ञा शास्त्र निर्देश दिए से आज्ञा राक्षसी नदी ये राजा करो कुल देवी से राक्षसी राजा एते दिन पर कष्ट करी पुत्र जोड़ी पाइले हेले दुई खंड करी छाड़ी देई गले जी मन दुख राजा ये मो राजा मन मुग्ध करिया पाई राजा को पुत्र रक्षा करिया पाई पिलाटी जरा के जानि छी जरा की जानि छी जहा खाइबो से एकत्र भाव लागि जीव राजा हासुजी हो राक्षसी आसी से खुशीला आज्ञा जारा राक्षसी जानी से जहा खाइबा लागि जीव तेरे पिला को बंचेरा पाई जाई जारा आज्ञा दुई को जारा राक्षसी आज्ञा दुई खंड दाक आज्ञा भकिला मात्र दुई एकत्र होइले थारे राक्षसी पुत्र जन्म होइले
ଥାଳେ ଫାଳେ ଯୋଉ ପୁଥିରା ଥିଲା ଖାଇଦେଲା ତାକୁ ଜନ୍ମ କଲା। ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଦି ଖଣ୍ଡ ଯାକ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଉଦ୍ଗାରିଲା ଆଜ୍ଞା ଯାରା ରାଖିଛି ପୁନର୍ବାର ଉଦ୍ଗାରିଲା ବହି ଅନେକ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣ ଦଉଛି ଲାଗିଗଲା ଯାରା ଆସି ଉଦ୍ଗାରିଲା ପୁଅ ଯୋଡ଼ି ହେଇଗଲା ଜରାସନ୍ଧ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲା ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ସାରଳା ଦାସ ମହାଭାରତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମାଣ ଦଉଛି ଭାଇ ଆମର କହିଲେ ଉଦ୍ଗାରିଲା ବା ଜନ୍ମ କଲା ଆଉ ଗର୍ଭବେନି ଫାଳ ହେଲା କିବା ରାକ୍ଷସୀର ଗର୍ଭକୁ ଆଜ୍ଞା ଦୁଇ ଫାଳ ହୋଇଗଲା ଜରାସନ୍ଧ ଜନ୍ମ ହେଲା ଶ୍ମଶାନ ଭିତରେ ଶିଶୁପୁତ୍ର ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦିଲା ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ରାଜା ନନ୍ଦ ଭୋପାଳ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଲେ ମୋ ରାଜ୍ୟର ଶ୍ମଶାନ ଭିତରେ ରାଜପ୍ରସାଦର ଅନ୍ତିମ ଦୂରରେ ଶ୍ମଶାନ ଭିତରେ ଶିଶୁପୁତ୍ରଟିଏ କାନ୍ଦୁଛି ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ନେଇ ପାଳିଲେ ଏବଂ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏ ହେଉଛି ଜରା ରାକ୍ଷସ ଏ ଜରାଧି ରାକ୍ଷସୀର ପୁଅ ତେଣୁ ବୋଧେ ମୋ ପୁତ୍ର ଇଏ ତେଣୁ ତାକୁ ନେଇ ପାଳିଲେ ତାର ଜରା ରାକ୍ଷସୀର ନାମ ଅନୁଯାୟୀ ତା ନାଁ ଜରାସନ୍ଧ। ମତେ କହିପାରିଲେନି ଦି ଜଣ ଯାକ ବାପା ନା ଜରାର ବାପା ନନ୍ଦ ଗୋପାଳ ସିନା ସେ ଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଛୁଆ ପିଲା କିଛି ହେଲାନି ବୋଲି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି କୃଷ୍ଣ ସିଂହ ମହାଭାରତ ତାଙ୍କ ନାଁ ବୃହଦ୍ରଥ। ସାର୍ କଣ ବୃହଦତ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଅଛି ବୃହଦ୍ରଥଟା ହିଁ ଠିକ୍ ନା ଆଜ୍ଞା ବୃହଦତ୍ତ ଅଛି ବୀରରଥ କହିଦେଲେ କୃଷ୍ଣ ସିଂହ ମହାଭାରତ ଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା ବୃହଦ୍ରଥ। ଜରାସନ୍ଧ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲା ଏପଟେ ଭୀମ ଅର୍ଜୁନ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଯାଇକି ଗୋଟେ ପହଞ୍ଚିଲେ ରାଜ୍ୟର ନାଁ କଣ ମଗଧ ଆଜ୍ଞା ମଗଧ ରାଜ୍ୟ ସିନା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ବୃହଦ୍ରଥ ଶାସନ କଲେ ତା ନାଁ ମଗଧ ନଥିଲା ଜରାସନ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ଶାସନ କଲେ ଜରାସନ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ରାଜୁତି କଲା ତା ନାମ ମଗଧ ଆଜ୍ଞା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ଭାଟ ତାପରେ ଭାଟ ମଗଧ ଆଜ୍ଞା ହେଲା ମଗଧ ପ୍ରସାଦ ଆଜ୍ଞା ଭାଟ ଆଜ୍ଞା ଆସିଗଲେ ଜରାସନ୍ଧ ସହିତ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଲା ଆଜ୍ଞା ସେ ମାଗିଲା ଯୁଦ୍ଧ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମ
ଦ୍ୱାର ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅତିକ୍ରମ କଲେ ତ ଜରାସନ୍ଧର ଚାରିଟା ଦ୍ୱାର ଚାରି ଦ୍ୱାରରେ ଜରାସନ୍ଧର ଚାରିଟା କଥା ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସର୍ଟ କରିବୁ ଆଉ ମତେ ଜରାସନ୍ଧର କୋଉ ଦ୍ୱାରରେ କିଏ ଅଛି ଆପଣ ଦିଟା ଦ୍ୱାର କହିବେ ସେ ଦିଟା ଦ୍ୱାର କହିବେ ଦ୍ୱାର କ୍ଷମକୁ ମାନେ ଆଉ ଚलो ସଜାଡ଼ି ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା କୃଷ୍ଣ ମହାଭାରତ ଟିକେ କୃଷ୍ଣ ମହାଭାରତ ଟିକେ ଅଲଗା କରିଛି ଏବଂ ଆମର ଶାରଦା ସମୁଦ୍ର ମହାଭାରତ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଏପଟ ସେପଟ କରିଛି ଚାରିଟା ଯାକ ଆଜ୍ଞା ଶାରଦା ଦାସ ମହାଭାରତ ସମାନ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ କ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରିଛି କୃଷ୍ଣ ସିଂହ ମହାଭାରତ ଆଜ୍ଞା ଦେବୀ ଭାଗବତ ଆଜ୍ଞା ତିନିଟା ବି ସମାନ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଉ आज्ञा तो संतु पंडित रहे यही बड़ा चारी पारे चारी जन नदी रही छति कहि आज्ञा तार जो द्वार रे प्रथम द्वार रे ताजी जपुत्र सहदेव परा अछि तुरंत द्वितीय द्वार से मूली सब वृक्ष रही सामंत देख प्रत्यक्ष अभिशाप पाई से अपसरी अनति दूर रहिला गध शंख पुराई ताकू कले बध वृक्ष को काटिन चरा संभव कले मध प्रथम द्वार शिमूली वृक्ष अच्छी को द्वार शिमूली वृक्ष अच्छी आज्ञा द्वितीय द्वार प्रथम द्वार पुत्र सहदेव